बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आईजी पंजाब के मसले पर पंजाब और वफाक आमने सामने। पंजाब हुकूमत का आईजी की खदमात पंजाब से वापस लेने के लिए वफाक को मरासला। आईजी पुलिस पर पंजाब काबीना अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। पंजाब हुकूमत का मौकिफ, मौजूदा हालात में आईजी पुलिस को वापस इस्लामाबाद बुलाया जाए, पंजाब का मरासला। वफाकी हुकूमत का आईजी पंजाब फैसल शाहकार की खदमात वापस लेने से इनकार। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब फैसल शाहकार को बतौर आईजी पंजाब काम जारी रखने का हुक्म। आईजी की खदमात वापस लेने से मुताल्लिक कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं। आईजी तहरीरी मरासला मौसूल होने के बाद दफ्तर ज्वाइन करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से आईजी पंजाब के मसले सामने आ गए। पंजाब हुकूमत का आईजी की खदमात पंजाब से वापस लेने के लिए वफाक को मरासला। आईजी पुलिस पर पंजाब काबीना अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। पंजाब हुकूमत का मौकिफ, मौजूदा हालात में आईजी पुलिस को वापस इस्लामाबाद बुलाया जाए, पंजाब का मरासला। वफाकी हुकूमत का आईजी पंजाब फैसल शाहकार की खदमात वापस लेने से इनकार। ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब फैसल शाहकार को बतौर आईजी पंजाब काम जारी रखने का हुक्म। अब बात कर लेते हैं चांद ग्रहण के हवाले से। दिन भर चांद ग्रहण रहा, शाम ढलते ही चांद ग्रहण खत्म हो गया। चांद आबोताब के साथ चमक रहा। चांद ग्रहण कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से दिन भर चांद ग्रहण रहा, शाम ढलते ही चांद ग्रहण खत्म हो गया। चांद आबोताब के साथ चमकता रहा। चांद ग्रहण कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिवीजन समेत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चांद ग्रहण जो है वो ख़त्म हो चुका है। दिन भर चांद ग्रहण रहा, शाम होने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चांद ग्रहण ख़त्म हुआ। और अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि ये तो 13वीं रात का पुरनूर चांद है और इसे देखा भी जा सकता है। और इस वक्त इसका रोशन चेहरा जो है ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो देखा जा सकता है। स्मोक नहीं है, फॉग नहीं है, आलूदगी की शरह भी जो है वो किसी तौर कम है, जिसके सबब इसका रोशन चेहरा जो है ये नाजरीन के सामने है। शहरी इसको देख सकते हैं। आज दोपहर 1:02 पर पाकिस्तान भर में ये चांद जो है ग्रहण इसका शुरू हुआ। ताहम दिन भर सूरज की आबोताब रही, जिसके सबब इस चांद ग्रहण को देखा नहीं जा सका। जो ही सूरज ढला उसके बाद हल्का सा इसका अक्स जो है वो महसूस हुआ कि इस वक्त चांद जो है उसको ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन रात होने तक ये ग्रहण जो है वो ख़त्म हो चुका है। शाम 6:56 पर पाकिस्तान समेत डिवीजन फैसलाबाद में इसका जो है वो ग्रहण ख़त्म हुआ। और आप इस वक्त देख सकते हैं ये चांद ग्रहण जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। सूरज ग्रहण के हवाले से खासी हिदायत जो है वो माहिरीन जो हैं वो देते हैं, लेकिन चांद ग्रहण के हवाले से इस किस्म की कोई खसूसी हिदायत नहीं कि इसे नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए। ताहम इसको बेहतर अंदाज में देखने के लिए टेलीस्कोप और इस तरह के आलात जो हैं वो इस्तेमाल ज़रूर होते हैं। ताहम इससे जुड़ी तवहमात ज़रूर जो है वो पाकिस्तान की हैं। शाम ढलते ही चांद ग्रहण खत्म हो गया। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की जामियात के वाइस चांसलर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तनख्वाहों में इजाफे की सिफारिशात महकमा हायर एजुकेशन ने समरी ऐवान वज़ीर आला को मंजूरी के लिए पेश कर दी। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तनख्वाहों में 2 लाख रुपए तक इजाफे और 20% स्पेशल अलाउंस में भी इजाफे की सिफारिशात की गई हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की तरफ से एक समरी जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई कि पंजाब के अंदर जितनी भी सरकारी जामियात हैं वहाँ पर जो वाइस चांसलर तैनात है उनकी तनख्वाहों में माहाना इजाफा किया जाए। और ये काफी देर से एक मुतालबा जो है वो वाइस चांसलर का चल रहा था कि पंजाब के जितने भी सरकारी जामियात वहाँ पर प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की तनख्वाहों में एक स्केल मुख्तलिफ अलाउंसेज अप्रूव करके उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया, तो वीसीज की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। तो इससे पहले अब जो एक ग्राफ चल रहा है, जो सैलरी स्लैब चल रहा है इनका पंजाब की जामियात के वाइस चांसलर्स का, वो 5 लाख से 6 लाख 6.5 लाख रुपए तक मुकर्रर है पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब जो नया स्लैब भेजा है महकमा हायर एजुकेशन ने
وہ 6 سے 8.5 لاکھ रुपए تک ماہانہ مقرر کرنے کی سفارشات کی، یعنی کہ کم سے کم جو تنخواہ ہوگی ماہانہ کسی بھی بی سی کی، اس کی کرائیٹیریا کے حوالے سے وہ 6.5 لاکھ रुपए ہوگی، اور جو زیادہ سے زیادہ مقرر کی جائے گی وہ 8.5 لاکھ रुपए تک ہوگی. اور اس میں ساتھ ہی جو 20% کا ایک اسپیشل الاؤنس دیا جاتا ہے ریفیوز کو، اس میں بھی اضافے کی سفارشات جو ہیں وہ کی گئی، لیکن اس کا معاملہ جو ہے وہ اب کابینہ کی منظوری سے مشروط ہے. جی. وائس چانسلرز کی تنخواہوں میں 2 لاکھ روپے تک کا اضافہ کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں. علی رامے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب بات کرتے ہیں تعمیر و توسیع کے حوالے سے. ٹی ایچ کیو تاندیاں والا کی تعمیر و توسیع کا منصوبہ. ٹی ایچ کیو تاندیاں والا کے مرمتی کاموں پر 4 کروڑ 88 لاکھ روپے لاگت آئے گی. محکمہ بلڈنگز فیصل آباد نے تخمینہ لاگت ارسال کر دیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عمران اسلم سے. جی عمران، بتائیے گا کون کون سے مرمتی کام کروائے جائیں گے؟ جی بالکل، فیصل آباد میں صوبہ بھر کے ٹی ایچ کیوز کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے محکمہ بلڈنگ کی جانب سے تخمینہ لاگت تیار کر لیا گیا ہے. ٹی ایچ کیو تاندیاں والا کی تعمیر نو پر 4 کروڑ 88 لاکھ کی لاگت آئے گی. محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری اور پروجیکٹ ڈائریکٹر پی ایم ای کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. مراسلے میں کوٹ کیا گیا ہے کہ صوبہ بھر کے ٹی ایچ کیوز کی ریویمپنگ اور تعمیر و توسیع منصوبے کے حوالے سے تخمینہ لاگت تیار کیا جا رہا تھا، اور ابھی جو ہے وہ ٹی ایچ کیو تاندلہ کے لیے 4 کروڑ 88 لاکھ کی جو لاگت ہے وہ اس پر آئے گی. اور ڈائریکٹر پی ایم یو اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کی منظوری کے بعد تاندلیاں والا میں جو ہے وہ ٹی ایچ کیو کی تعمیر نو کا منصوبہ جو ہے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد سٹارٹ کرے گا. اور یہ اسکیمیں اے ڈی پی میں شامل ہیں اور 22 منصوبہ اے ڈی پی اسکیم میں شامل ہے. عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب فیسکو میں تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. ایس ڈی او بکر منڈی سب ڈویژن محمد یاسین کو ایس ڈی او فیکٹری ایریا لگا دیا گیا، جبکہ لائن سپرنٹینڈنٹ غلام عباس کو ایس ڈی او بکر منڈی سب ڈویژن تعینات کر دیا گیا. سپرنٹینڈنٹ انجینئر سیکنڈ سرکل نے احکامات جاری کر دیے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، فیسکو میں تقرر تبادلوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اسی حوالے سے ایس ڈی او بکر منڈی سب ڈویژن محمد یاسین کو ایس ڈی او فیکٹری ایریا جو ہے وہ اس کا چارج دے دیا گیا ہے، اور لائن سپرنٹینڈنٹ غلام عباس کو ایس ڈی او بکر منڈی سب ڈویژن جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے. اسی حوالے سے سپرنٹینڈنٹ انجینئر سیکنڈ سرکل نے جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے ہیں. فیسکو میں ملازمین کے جو ہے وہ تقرر تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. ایس ڈی اوز کے تبادلے کیے جا رہے ہیں، ایکسنگ کے تبادلے کیے جا رہے ہیں، اور مزید جو ہے وہ آنے والے دنوں میں تبادلے جو ہے دیکھے جا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ اویس علی تفصیلات کے لیے. بینک اکاؤنٹس اور نیشنل سیونگ سینٹر سے رقم پر منافع لینے والے افراد کے لیے اہم خبر. نان فائلرز ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود نہ ہونے والے افراد کی منافع پر 30% ٹیکس کی کٹوتی ہوگی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بینک اکاؤنٹس اور نیشنل سیونگ سینٹر سے رقم پر منافع لینے والے افراد کے لیے اہم خبر سامنے آئی ہے. نان فائلرز ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود نہ ہونے والے افراد کے منافع پر 30% ٹیکس کی کٹوتی ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں نان فائلرز ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود نہ ہونے والے افراد کے منافع پر 30% تک ٹیکس کی کٹوتی ہوگی. بینک اکاؤنٹس اور نیشنل سیونگ سینٹر سے رقم پر منافع لینے والے افراد کے لیے اہم خبر سامنے آ گئی. نان فائلرز ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود نہ ہونے والے افراد کے منافع پر 30% ٹیکس کی کٹوتی ہوگی. اور یہاں آپ کو بتائیں ایف ڈی اے میں عدالتی معاملات کو نمٹانے کے لیے ڈی جی ایف ڈی اے زاہد اکرام کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ڈاکٹر زاہد اکرام نے ہدایت کی کہ ایف ڈی اے سے متعلقہ مختلف عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی ذمہ داری سے پیروی کو یقینی بنایا جائے. آپ کو بتا رہے ہیں ایف ڈی میں عدالتی معاملات کو نپٹانے کے لیے ڈی جی ایف ڈی اے زاہد اکرام کی زیر صدارت اجلاس. ڈاکٹر زاہد اکرام نے ہدایت کی ایف ڈی اے سے متعلقہ مختلف عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی ذمہ داری سے پیروی کو یقینی بنایا جائے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ایف ڈی اے میں عدالتی معاملات کو نمٹانے کے لیے ڈی جی ایف ڈی اے زاہد اکرام کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے. جی وقاص، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ایف ڈی اے کے عدالتی معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے ایف ڈی اے میں، جس کی صدارت ڈی جی ایف ڈی اے ڈاکٹر زاہد اکرام نے کی ہے.
اس موقع پر ڈی جی ایف ٹی اے کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر جو برانچز ہیں ان کے سربراہان اپنے اپنے شعبہ میں آنے والے جو عدالتی میٹرز ہیں ان کو فوری طور پہ نپٹائیں، خاص طور پہ جو عدالتوں میں زیر التوا کیسز ہیں ایف ڈی اے کے مختلف معاملات کے متعلق، ان کے حوالے سے جو ہے وہ مکمل طور پہ پرسو کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے، احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کی وجہ سے کوئی عدالتی معاملہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی وقاص بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ متحرک۔ پارکنگ کمپنی کے ڈائریکٹر رانا فیاض کہتے ہیں پہلے مرحلے میں فوری پارکنگ پلازا تعمیر کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا؟ 8 بازاروں کی پارکنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈی سی فیصل آباد نے ایک بڑا اعلان کیا اور یہ اعلان ہے کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے کہ وہاں پر موٹر سائیکلوں کو اور گاڑیوں کی پارکنگ کو سٹریم لائن کیا جائے۔ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ پہلے فیز میں پارکنگ پلازا جو ہے اس کو اگر مکمل نہیں بھی ہوتا تو وہاں پر جو ہے وہ تقریباً 1700 موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی سپیس جو ہے وہ انیشلی پہلے فیز میں قائم کر دی جائے گی بنا کسی کنسٹرکشن سے پہلے ہی۔ تو اس پر پارکنگ کمپنی کا اس پر کیا رائے ہے؟ سابق نائب صدر اور پارکنگ کمپنی کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ رانا فیاض صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ رانا صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے؟ پہلے سٹیج میں ڈی سی فیصل آباد نے کہا کہ پارکنگ کمپنی کے ساتھ مل کر کے مشاورت کے ساتھ 1700 موٹر سائیکلوں کی سپیس وہاں پہ انیشلی دی جائے گی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بٹ صاحب یہ بات صحیح ہے، کافی دیر سے ہماری یہ اس پہ بات ہو رہی ہے، ابھی یہ اسپیشلی یہ 8 بازار میں نا پارکنگ کے بہت سویئر پرابلم ہے، موٹر سائیکل ہیں آدھی سے زیادہ آپ نے دیکھی ہو کہ وہاں پہ لوگوں نے نا روڈ کور کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے وہ شہری بازار کے باہر جو آپ نے دیکھی ہے خالی جگہ پڑی ہے جس کو پرانے زمانے میں زیر گھر کہتے تھے، وہاں پہ ہمارا ایک پورا پلان تیار ہے کہ ہم وہاں پہ پارکنگ پلازا بنائیں جس میں صرف موٹر سائیکل ہوں اور پھر ان کو مناسب ہی فیس کے ذریعے لوگوں کو کارڈ دیے جائیں اور لوگوں کو وہاں پہ سارا شفٹ کر دیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے پھر وہ روڈ بھی کلیئر ہو جائیں گی، شہری بازار میں لوگ موو بھی کرنا ہوں گی، گاڑیاں بھی جانا شروع ہو جائیں گی اور لوگوں کی بزنس بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پارکنگ کا جنگل بنا ہوا ہے 8 بازاروں کے اندر، اگر ان میں سے 1700 موٹر سائیکلوں کو نکال لیا جائے، ایک جگہ پر سٹریم لائن کر دیا جائے تو میرے خیال میں مناسب جگہ بن جائے گی گزرنے کے لیے لوگوں کے لیے؟ بٹ صاحب یہ بات تو صحیح ہے، وہاں پہ پرابلم تو بہت ہیں، لوگ آخر آپ نے دیکھا ہے انکروچمنٹ زیادہ ہے، لوگوں نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ یہ پہلے تو یہ اس کو ختم کیا، اگر آپ ریئلی سالو کرنا چاہتے ہیں اس پرابلم کو تو پھر تو ایسے چلنا پڑے گا، انکروچمنٹ ختم کی جائے۔ انکروچمنٹ کے بعد پھر کچھ یہ چیزیں جو پلازا ہے نا کچھ تو پرابلم حل کرے گا۔ ٹھیک ہے، پلازا جو ہے وہ بننا بہت زیادہ ضروری ہے اور پہلے فیز میں جو ہے کنسٹرکشن اس کی ہونے سے پہلے ہی 1700 موٹر سائیکلوں کی جگہ دے دی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ اور پارکنگ کمپنی مل کر کے جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے اور بہت جلد تقریباً پارکنگ مسائل کے باعث لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ شراز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب جھنگ میں شام ہوتے ہی نوجوانوں کی بڑی تعداد نے کھیلوں کے لیے سپورٹس کمپلیکس کا رخ کر لیا۔ سپورٹس کمپلیکس میں سہولیات کا شدید فقدان ہے، لائٹس خراب تو فرش کی حالت بھی خستہ حال ہے۔ کھلاڑی سپورٹس کمپلیکس کی خستہ حالی پر انتظامیہ سے نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، شام ہوئی تو نوجوانوں نے سپورٹس کمپلیکس کا رخ کر لیا جہاں پر وہ مختلف کھیلوں سے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو جھنگ کا سپورٹس کمپلیکس ہے اس کی حالت انتہائی خستہ حال ہے۔ اگر اس کے فرش کی بات کی جائے تو یہ سیمنٹڈ فرش ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کھلاڑی اکثر اوقات سلپ بھی ہوتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ کوئی کھلاڑی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ہیوی فیسز یہاں پر چارج کی جاتی ہیں، اس کے برعکس یہاں پر سہولیات نہیں جاتی۔ ابھی جو ہے موسمی شدت کم ہے، گرمی کم ہے، فینز جو ہے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ابھی تو گزارا ہوتا ہے۔ گرمیوں میں کیسا جو ہے یہاں پر کھیلنا، آپ کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ لائٹس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے کھیلوں پہ؟ جی السلام علیکم۔ یہ ہماری بھی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ جب سے 15-16 سال سے یہ کمپلیکس بنا ہے اس کے بعد اس کی اپڈیٹ نہیں ہوئی، اور جو لائٹ کا ہے بہت خستہ حال ہے کیونکہ لائٹیں ساری کمپلیٹلی نہیں چلتی۔ اس کے علاوہ جو فرش ہے، فرش کی بھی اب بہت پختہ حالت ہوئی ہے، خستہ حالت ہوئی ہے، اور لائٹ چلے جاتی ہے اس کے بعد کوئی خاصا جنریٹر کا انتظام نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور انتظامیہ سے یہی درخواست ہے کہ یہ کمپلیکس میں یہ شہر کے وسط میں ہے اور اس کی بڑی زیادہ امپورٹنس ہے، اور
हमारे लिए ये बड़ा अच्छा एक ज़रिया है खेलने के लिए। खेलने का ज़रिया। मेरे साथ कुछ और खिलाड़ी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, ग्राउंड इसकी जो फर्श है उसकी हालत भी ख़राब है, इसी के साथ यहाँ पर बच्चे भी खेलने आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो दीगर स्पोर्ट्स भी होती हैं, लेकिन इसको अपडेट नहीं किया जाता। क्या वजह है इसको अपडेट ना करने की? सर इधर जो भी आया है ना हमारे खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खस्ता हाली पर इंतजामिया से नाला हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, अमेरिका से ननकाना साहबाए सिख यात्रियों की फेस्को चेयरमैन मलिक तहसीन अवान के डेरे पर आमद। सिख यात्रियों ने मलिक तहसीन अवान को चेयरमैन फेस्को बनने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन फेस्को की अहलिया सैयदा हुमा बतूल की तरफ से सिख यात्रियों के लिए पुरतकल्लफ इशाइया का एहतमाम किया गया। अमेरिका से ननकाना साहबाए सिख यात्रियों की फेस्को चेयरमैन मलिक तहसीन अवान के डेरे पर आमद। सिख यात्रियों ने मलिक तहसीन अवान को चेयरमैन फेस्को बनने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन फेस्को की अहलिया सैयदा हुमा बतूल की तरफ से सिख यात्रियों के लिए पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम किया गया। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, अमरीका तो आए सिख यात्री ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਲਿਕ ਤਹਿਸੀਨ ਅਵਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੈਸਕੋ ਨੇ ਪੁਰਤਕੱਲਫ ਦਾਵਤ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲਿਕ ਤਹਿਸੀਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਲੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੁਰਤਕੱਲਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? जज़ाकल्लाह खैर, पहले तो थैंक्स सिटी 41 का कि तुसी इत्थे तशरीफ ले आए, और मैं बड़ा ममनून हाँ अपने तमाम संगतां दा, अपनी सिख कम्यूनिटी का, अपनियां भैणां दा, मातावां दा, अपने भरावां दा, बजुर्गां दा कि तुसी पाकिस्तान तशरीफ ले आए। एक्चुअली सानू तुहानू देख के बड़ी खुशी हुंदी है, क्योंकि अगर इस दुनिया च किसे च विछोड़े की लकीर खिंची गई तो सिर्फ पंजाबियों च खिंची गई, और तुहानू उधर और सानू इधर कर दिता गया। असी तुहानू होल हार्टेडली दसना चाहते हैं कि मुल्क भी तुहाडा है, ये पंजाब भी तुहाडा है, इत्थे दे बासी भी तुहाडे ने, ते मोस्ट वेलकम जी। बिल्कुल, बासी भी तुहाडे ने, मुल्क भी तुहाडा है, पंजाब भी तुहाडा है। सैयदा हुमा बतूल मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ा जी ज़बरदस्त किस्म का तुसी इस्तकबाल किया है ढोल दी थाप दे नाल, की आखोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं सब तो पहले शुक्रिया अदा करांगी अपने वीरन वीरनियां दा, जिन्हां ने सानू एजाज़ बख्शिया कि साडी दावत इत्थे आए ने, ते इन्हां नू बुलाउण दा मकसद भी यही सी कि इन्हां नू दस्सिया जाए कि बाबा जी गुरु नानक दा एहतराम साडे वास्ते भी होना ही है जितना इन्हां वास्ते है। और दूसरी गल ये है कि ये पाकिस्तान दी रवायत है मेहमान नवाजी, इत्थे खुश आमदीद करना और परदेसियां नू, मुसाफिरां नू अपने दस्तरखान ते बुलाना, ये साडे वास्ते एजाज़ दी गल है। ते असी इन्हां बुजुर्गां दा, वीरां वीरियां दा सब दा शुक्रिया अदा करते हैं कि साडी दावत इत्थे तशरीफ लाए और इन्हां नू इत्थे बुलाउण दा मकसद पंजाब। बिल्कुल, बड़ा शुक्रिया अदा किया जा रहा है इन्हां दी जानिब नाल। सिख यात्री साडे नाल मौजूद ने, बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। सर जी, सब तो पहले तो तुहानू सब नू बहुत बहुत जी आया नू, की आखोगे? पाकिस्तान आए हो, कैसा माहौल है, कैसा लगा है, मेज़बानी के बारे की आखोगे? हाँ जी, मेरा नाम बूटा सिंह है। पहला सारे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सारे सलाम अलैकुम। असीं मालक साहब दे, असीं बेगम साहबा ने धन्नवादी हैं जिन्होंने सानू इत्थे इनवाइट किया। सानू तो पंजाब ही लगता है इत्थे, किते हुण भी लकीर चक देण तां इकट्ठे हो जाइए, तो गुरु नानक दी किते फिर भी किरपा हो सकती है। असीं देखिया उन्होंने बहण वाली जगह क्या चीज़ बनाई है, मालक साहब ने याद रखी। असीं इन्हां दे संत तरन साहब दे, एशियन ट्रैवल वालियां दे, सारिਆਂ दे बहुत धन्नवादी है। गुड्डी उन्हें नाम नहीं मैनूं आउंदा, सारिਆਂ दे बहुत धन्नवादी है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी मौजूद है। तुसीं जरा सानू दसना कि कैसा लगा है पाकिस्तान आके, फर्स्ट टाइम आ रहे हो? जी जी, आप आ जाएं, कोई मसला नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच तहसीन भाई का, हुमा का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट करके सारी सिख कम्युनिटी के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कि जो ये बोल रहे हैं कि सत दीवार की अगर ये लकीर मिटा दी जाए तो सरदारां विच ते पाकिस्तान ते इंडिया विच कोई फर्क ना रह जाए। जी बिल्कुल, सरदारां विच ते पंजाबियां विच कोई फर्क ना रह जावे। इत्थे होर भी मौजूद ने जी, तुसीं की आखोगे? जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। असीं इत्थे पाकिस्तान दे जिद्दन दे भी आए हैं, ते पाकिस्तान वालियां ने, आवाम ने, सारी ने
ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके, पहली दफ़ा आए हो, कितनी दफ़ा आए हो, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਧਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹਵਾ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं ਦਿੱਤਾ जितना इन्होंने ਦਿੱਤਾ। सही गल जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाया गया है यहाँ पर, और जारी है यहाँ पर जो लोग हैं पंजाबी सिख हैं जो यात्री हैं बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सानू साडे नाल माँ जी भी मौजूद ने, इन्हां नाल भी गल कर लेंदे ने। माँ जी तुसीं अपने तासुरात शेयर करना चाहो साडे नाल? बस बेटा मुझे बहुत खुशी हुई है इनको मिलके, और ये हमारे रहे। अच्छा, सिटी 41 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। हाँ मैं कहती हूँ कि हर साल बाद आप आए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ, ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪੁਰਤਕੱਲਫ ਇਸ਼ਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਲਿਕ ਤਹਿਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਹਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ लेकिन साढ़े दिल लेके जैसे ने। जी, यात्रियों से खुशी का इजहार किया जा रहा है। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अली आपका। अमेरिका से ननकाना साहब आए सिख यात्रियों की फेस्को चेयरमैन मलिक तहसीन अवान के डेरे पर आमद। सिख यात्रियों ने मलिक तहसीन अवान को चेयरमैन फेस्को बनने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन फेस्को की अहलिया सैयदा हुमा बतूल की जानिब से सिख यात्रियों के लिए पुरतकल्लुफ इशाहिये का एहतमाम किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।